Anak sikop human mangulata sa amahan. Kay matod pa wa hatagi kuno kwarta pang suyop. Bullseye! Sarap na hitabuwa in taon eh. Ay nako bisyo-bisyo mo mga ide mo sa inyong ginikanan. Beato i-check mga katropas katropang Eric Amaro. Live report. Katropag John Lee, katropag Attorney Ray, magkakaigalaan pasla karon no na tanggong ni sa lakapsel sa Presinto 7 Iniwan Police Station. Kining usa ka 32 anyos way trabaho ning anak nya gikan nagkaso frustrated parricide. Kini man matud ba gito o kikulata ni ang iyang 59 anyos nga amahan man wa matagi og kwarta nga gituan usab nga gamito ni para usab isuyop ang insidente nito mawala una 40 ang takda sa Kabunon Disyembre 8 2025 may sitio Bagong Silang Barangay Iniwan siyudad sa Sugbo gila ni ang kining biktima naman nga si Certain Constantino 59 anyos residente na pod sa mong dapit samtang kining suspitsadong anak gila nga si Certain Richie way trabaho ni dunay kaipon residente sa Sugutag Dapit matod pa katupag dyan sa isa sa amahan nga kining suspitsado daw sa ni kalitlag ka kini pong suko no diyang gibalibaran ni nga kini pong magisugutag siyang pagipangayo usab nga kwarta kay lagi ang man wala po'y tarong paginabihan katupag sa linya wa ni hatag wa na kay ikatag nya gawas po na kung wala magisi gamay nga kwarta magdikidikip sa hatag kay lagi ang pagtuon niya gamito na ni bisyo sa mausab niya nga anak katropag dyan liya pandito diyang wa na matagi ni kalit lami og kalami ang kinipog kinaian ini og dayon sige na og kining kining yaw-yaw katupag dyan ni katupag ato rin mga kikilan og dito wa naging kapukong matod pang suspitsado og ikulata ni aga mausab nga amahan matod pa saman hapit gyud siya mamatay kay aside siyang naigo gyud sa uppercut left hook right hook sa iyang anak gituok man siya bagay giyak-an gituok kadrupang saan kadrupag Attorney Ray hinungdan usab nga kini gisus sa ginhawa may lang gani kay sa iyang pagpangagtabang na silingan na ni buto katupang saan og waling ning iyang anak og mao na po ni tawag sa mga tanod gisulta sa pagkasikop sa suspitsado kadrupag atri mga kaigilan. So yan na to pukaw ang kining maong suspect tawag lagi sa inyong police station pero wala naman gid no matod pas makakusan ini nga murag di man wagis tarong paminsar kadrupag atri na mga kahigalaan mo na pag dugang pasaman usag ni problema niya kay umano sa nagumon bisyo ang iyang anak di na wanay tarong ba nga kini pong paminsar katropag ni katropag Attorney Ray og moabot og punto nga kun di niya matagag kwarta santo plus pagpangmulog katropag katropag Attorney Ray mga kahigalaan. So far katropag mo nito gasikas gikan sa Iniwan Police Station mga katropa basta kapin sugutan di ay kape nga humot lami sustansyado. The more you drink the healthier you are og makapalambo ni sa tong memorya cognitive function Santong Plus Coffee Max. Alang sa Seryosyong Pilipino para sa Pilipinas sa katropa Eric Amaro XFM News. XFM Report.